યુટ્યુબ ફેમિલી આજના નવા વ્લોગમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો મિત્રો જે પણ નહીં બરો લાઈક અને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। તો મિત્રો કાલે રવિવાર હતો તો એટલા માટે અમે અમારી કુળદેવી માતાના મંદિરે ગયા હતા। તો મિત્રો હું તમને દર્શન કરાવું અમારા કુળદેવી માતાના। તો મિત્રો તમે પણ અમારી કુળદેવી માતાના દર્શન કરી લેજો। तो मित्रों तमे अमारी कुलदेवी माताना दर्शन करी लीधा छे। तो मित्रों हूँ तमने अमारा फुवाना घरे संडास बाथरूम बने ते बतावुं तो तमे व्लॉगमां जोई लेजो। अने मित्रों तमे पण कहेजो रेडी बने छे कि रेडी नहीं बनतुं संडास बाथरूम, तो तमे कमेंट करीने बतावजो। तो मित्रों संडास बाथरूम बनाय छे ते तमे व्लॉगमां जोई लीधुं छे। तो मित्रों हूँ तमने हवे सवारनी मौसम बतावुं केवी छे ने केवी नथी, तो तमे व्लॉगमां जोई लेजो। तो मित्रों तमे सवारनी मौसम जोई लीधी छे। तो मित्रों फाइनली यूट्यूब नो पहलो पेमेंट आई गयुं छे। तो मित्रों तमे कहता खाली 1000 रुपया यूट्यूब नो पहलो पेमेंट कहेवाय। तो मित्रों यूट्यूब नो पहलो पेमेंट नहीं, हूँ तो खाली मजाक करूँ छूँ। तो तमने आज मारो गुजराती व्लॉग केवो लागे, सारो लागे तो लाइक और सब्सक्राइब करी देजो। तो मित्रों हमारे जो बीजा व्लॉग में बताने के कृष्ण जय माताजी।